ቅንያትና ሁሉ ሰላም ገይሩና ዛ መዓልት እዚኣ ጎይታ ስለ ዘብጽሐና ብጣዕሚ ዘመስግነው እግዚአብሔር ጥዑም እዩ እጅኻ አለው መዓልት ኻ ሰናይ ነገር አለው እግዚአብሔር አምላክሲ ተነስሑ ኢሉ ጽኢሉ ዝገድፈካ አይኮነ ሰባት ሲንምንታዮም ናይ ንስሐ ስብከት ዝጸልኡ ክሐስብ ከለሁ እቲ ትርጉም ስለ ዘይፈለጥናዮ እንታይ ምዃኑ ከምዚ ንስሐ ክብለካ ሆሎ ወይ ተመለስ ክብለካ ሆሎ ዝቋየቆካ ዓይነት ጌርካ ተወስዶ መሲሉ ብዙሓት ይመስለናዮ ሕጂኻ ንስሐ ዝብሉ ሰባት አለው እና አነውን ባዕለይሲ እቲ ተነስሑ ተመለሱ ክብል በኸምዝ ዝተረዲየዮ አይፈልጥን እና ነዚ መልእክት እዚ ከዳልዎ ከለሁ ግን በብዙሕ ንብዓት ይበቃ ዋላ በስራሐ ኮይነ ይነብእ ዋላ በቅንያቱ በቃ እግዚአብሔርሲ ክሳብ ክንደይ ጥዑም ፍቅሪ ምዃኑ የርእየካዮ እና ሎሚ ኸኣ ዝሓለፈ ጊዜ እንታይ ኢሉና ናይቲ ዝጀመርናያ መቐጸልታ እንታይ አትብል ኣብቲ ዘካርያስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 3 አውኢና ጀሚርና ነርና እምበአርሲ ንስኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል አሎ ናባይ ተመለሱ ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አነ ናባኻትኩም ክምለሲ ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት እንታይ በልን እምበአርሲ ንስኻ ይዝበቃ ከምኡ ይብለና አሎ ንኹላህና ማለት እዩ እንታይ ናባይ ተመለሱ አነሃ ናባኻትኩም ክምለስ ይብል አሎ ጎይታ ሰራዊት ንጸሊ እግዚአብሔር አምላኽ ነመስግነካ ተባረኽ ፍቅር ዝኾንካ በመሕረት ብዙሕ ሀብታም ዝኾንካ ሩህ አምላኽ ስለ ዝኾንካ ሕጂኻ ድማ ናዕናን ህዝብናን ክትበጽሕ ስለ ዝፈተኻ ብቁልጡፉን ትገብሮ ነገሩን ስለ ዘሎ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ ሎም መዓልቲ እዚ መልእክቲ ክዝረብ ከሎ ካባና ከይውሰድ any distraction any confusion በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካባና ይተአለ ንዓይን ንሕዋተይን ብንጹር እትቃል ክንርድኦ ክድግፈና ከምቲ ቃል አምላኽ ዝብሎ ሰምዓት ጥራሕ አይትኾኑ ገበርቲ ቃል ኩኑ ብተደጋጋሚ ትብለና ሎም መዓልቲ ኸኣ ድማ እሺ ንምለስ ኢልና ልብና ክንህበካ ክድግፈና አቦ ነጽልይ ኣለና ንዓይ ከዓ ንባርያኻ ኸኣ ደው ክብል ክሳብቲ መጨረሻ ክድግፈኒ ይጽልይ ኣለሁ እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን ተባረኽ እዚ ስለ ትገብር ከዓ እሙንን ጻድቕን ኢኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሎም መዓልቲ እቲ ዝሓለፈ ጊዜ ናባይ ተመለሱ እዩ ሎሚ ኸኣ ናባኻትኩም ክምለስ አሜን ዶ ብእውነት እዚ አምላክሲ ናባኻትኩም ክምለስ ናብ ነፍሲ ወከፍና ክምለስ ናብ ሃገርና ክምለስ በጃኹም ነዚ አምላክሲ ብጣዕቂትን ብዕልልታንሲ አስምዕዎ ክብሩ ንዑ ይኹን ናባኻትኩም ክምለስ ዝሓለፈ ጊዜ እንታይ ርኢና ነርና ኣብቲ ምዕራፍ 7 እቲ ህዝቢ አምላኽ ናብ ምርኮ ከም ዝኸደ ድሓር ግን ከም ተመለሰ ርኢና ኢና እዚ ዝተጻሕፈ ከዓ ነቶም ካብ ምርኮ ዝመጹ ዝተመለሱ አይሁዳውያን ኢልና ነርና ሞ ሕጂ ምስ ተመለሱ ግን እግዚአብሔር አምላኽ
زيد اللي تصوم صلوتي قبره كم زنبرة رئينا نخندي عمت نسبع عمت أب عمت 4 جزء 4 ورحي 5 ورحي 7 ورحي 10 ورحي إذا كله خادم ما أنت عينيرو ببخيات يباخي كويم أكشين على جنت لبجن يلن إجزابير خادم ما أنت عايز دللي تي جنون زخانة لبن تتصوم صورتن معري كخيد كخيل الله مالتيو هجي تلبى عليه تي صورت كالله إزاي من تاي كوينو زي مستعملة سوسي جبروه زتباهلو نجار كي جبروه تي بيتي يسرحو مستعملة سريثهم قديفهمو دخيمهم تداخيمهم كابتنا يدمس إجزابير نيدمس السب سلزبرتهم نتي زتجمر بيت مقدس نوعو قديفهم متجرشها عنو نويلهم مالتيو إجزابير عيفتون حجها يزارب الله هذا في جزء دقيقة خزاربي باستر تمسجنسي إجزابير كزارم كلوس نتايو زسرحو نجار سلازلو زقنعو نجار سلازلو إيلنا حجي بتهرجع جامي يزارب أبزنا يذكرس كتري أولاسي أفتم عرف حدثي أفتي نجوس داريوسي بتي خلا عمتو أما برشامناي معالتسي إجزابير تزاربو كما بوتاتكم ما يتخونو أبتا the same chapter قصري شرعات خادمان أبتي مبل إسران 4 معالتي دحر 16 معالتي خادما ناي مبرتع فيجن يبوون بقى يبارا تعوم الله تسفاي قبر الله مالله رأي يريهم مالله بحكي أنا نسخاتكم سي نرقله بقولت زي نرقن دحر كوينا طفئنا لنا مخنياتهم رأي زي بلو هزبين تايو سديو نابي كم زخيد أي فلتن هذا سبسي successful نكخاون أبكر ميو حدا نجار كهلو الله نابو يزخيد هزب أملاك أجزابير أبكر ميو حدا نجار يقبرلك نابتر أي خات خيد سلزي رأي كهلونا الله رأي زي بلنا ندحر كوينا there is something wrong نقولتاكن حتى يقبع مالتيو نا شمون ترأي بحانت ليتي كمز أريقوا مالتيو أبدك أسو إذن تأيو ناي مبرتع رأي مالتي كساب كندي زيابيرسي سناي مهانو فقر مهانو زي أريقوام دحار أبتي معرف شو عتها أدمه دحر ربعي تعمت أب ربعي تعمت specific مهانو تتايمو كله يزنقر أبتي ربعي عمت أما بالربعي معلتها أدمه ياو زحلف جزي زرعنا سلزي جزابير بقصالي يزارب الله سلزي تشجر أريوه هجي صوم يليكم من إذا تتصليوا الصيكونن أب تزفرس يكون تصوموا زلهم اتحاد عندكم من تاي تنسحوا هجي نابتي من تاي ملسوم نابتي كوز نابتي تنكي يردوا الله مالتي عبوتاتكم سي إذن جيرهم إذا كله غينكم زلهم زيو so what is the problem تنك عند حرزي فلتك أبتي effect ويك أدم أبتي صعبين كتسر هاي تخليها تتنكي نشتري كخون خل تنكي عابي نجار كخون خل جن effect تي صعبين نداق زفن خيد هذا سبسي برأسه ندحر حميمه اندابرتو عيز خيد بين كلر ندحر وسيدو اتحمامو أي فوسن زلو سلازي اتي صعبين ولا تجازفسي أو كسر حي تخليها so نابتا مجمري أزنبرت تنكي نبات ملا سلازي تتنكي زحلف رينا هذا بحكي عيفردون اتي leadership زنبع ينيرو مالتيو زنبع leadership زنبع زخانة ولدو زنبع زخانة نجاري زمت زفرسيو أيضاً حنيوس so اتي عندي شجر هذا بحكي انتاي قبرونيهم عيفردون إلنا نيرنا
ካልኣይ ከዓ ድማ ነንሕድሕዶም ሰናይ ይገብሩን ተመሊሱ ከዓ ምሕረት ኣይገብሩን እዮም ትዝኸፍአ ከዓ ነቶም መበለት ንዘክታም ንድኻ ንስደተኛታት ይብድሉ ነይሮም እቲ ዝኸፍአ ከዓ ድማ ንሓዎም ብልቦም ይጸልእዎ ነይሮም እከይ ይሓስቡ ስለዚ እዚ ኣቮይድ ግበርዎ ሓጢአትኩም ተነስሑ እዩ ነዚ ግን እንታይ ገበሩን ኣይሰሙን እንታይ ገይሮም እምቢተኛ እንግዳዕ ሓቡ ኣይሰምዑን እዝኖም ኣጽመሙ ልቦም ከም ኣልማዝ ገበርዎ ናቶም ምላሹ ስለዚ ቁጥዐ ካብ እግዚአብሔር ወፀ ቁጥዐ ካብ ኣምላኽ ወፀ ከምቲ ዝጸዋዕኹ እሶም ዘይሰምዑ እሶም ጸውዕኒ ከዓ ድማ ኣነ ኣይሰምዕን ይብሉ ኢሉ መጨረሻ ኣብ ስደት ከም ዝሰደዶም ዝሓለፈ ግዜ ርኢና ኢና ስደት ከዓ ድማ እንታይ ኮይኑ እሶም ናብቶም ዘይፈልጥዎም ኣሕዛብ ናብ ኔሽንስ እዮም ከይዶም ናብቲ ዕንጨይትን እምንን ክሳይ ዝኣምኑ ማለት እዩ ናብ ጣዖት መምለክቲ ሰዲድዎም ብድሕሪኦም ግን እታ ሃገሮም እታ ጽብቕቲ ዝነበረት ሃገር እታ ምጭውቲ ዝነበረት ሃገር ማንም ሰብ ከምዘይሓልፋ ኢንቨስትመንት የለ ገለ የለ ሰብ ኣይከዳንዩ ማለት እዩ ስለዚ ማንም ሰብ ከምዘይሓልፋ ብድሕሪኦም ገዲፎሞ እስኻትኩም ኣባዲኩም አይልዎ በቃ ስለዚ ህዝቢ ኣምላኽ ብትክክል ዘይከይድ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ሃገር ክባድም ዝገብር መንዩ ናይ ህዝቢ ኣምላኽ ዘይምስማዕ ስልጣን ኣለዎ ህዝቢ ኣምላኽ እቲ ሃገር ክትለምልም እቲ ሃገር ክትባድም ሽግር ክመጽእ እሱ ጥራሕ ዘይኮነኻ ነቲ ዝቕጽል ጀነሬሽን ንዕኡ መከራ እዩ ዝገድፈሉ ስለዚ ንሕና ኣብዚ ጀነሬሽን ዘለና ንደቅናን ንደቀደቅናን ብትክክል እንድሕር ዘይንኸይድ እንድሕር ኮይና እቲ ዝገደደ ሽግር ንደቅናን ንደቀደቅናን ስለዚ እቲ ሃገር እንታይ ባደመት ተስፋኣኻ እንታይ ኮይኑ እቲ ሰላማኻ ድማ ባድዩ በቃ እዚ ኢና ርኢናዮ እና እዚ ኩሉ ኣፍሊጥዎም የሬታ ሎሚ ኣብ ምዕራፍ 8 ይመጽእ ኣሎ ሕጂስ እዚኣ ክሪኣ ከሎሲ God needs our surrender but not our perfection ናህና surrender ምዃን ልብና ምቕያር በቃ ናባኻ መልሳለሁ ናብዚ ክትከይድ ጸኒሕካስ 180 ዲግሪ ናብዚ ኢኻ ትምለስ ምምላስ ማለት እዩ ናህና ፐርፌክት ክንከውን ኣይንኽእልን በቃ ምለሳለሁ በቃ ኢልካ ክትብል ኮላ ሽዑ መንፈሳዊ በረኸት ምድራዊ በረኸት ከመይ ገይሩ ከም ዝንጀርብ ክርኢና ከምዚ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከኣመፀ ኣነ ብጽዮን ዓብይ ቅንዕቀኒ ኣለሁ ብዓብይ ቁጣዕ ቀኒአ ኣለሁ ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣነ ናብ ጽዮን ክምለስ ኣብ ማእኸል ኢየሩሳሌም ከዓ ክነብር እየ ኢየሩሳሌም ድማ ከተማ ሓቅብት ከውንያ እቲ ኸረን እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከዓ ቅዱስ ከረን ክስመዕ ይብላሉ ስለዚ ኣነ ክምለስ ናብ ሃገርኩም ክምለስ ብምንታይ ብዓብይ ቅንዕ ዝተሃወኸ ዝመስል ዘሎ ብዓብይ ቅንዕ ብዓብይ ቁጣዕ እዚ ቅንዕ እዚ ጽቡቕ ቅንዕ እዩ እዚ ቁጣዕ እዚ ጽቡቕ ቁጣዕ እዩ ሓደ ግዜ ሰባት ንጽቡቕ ክትሓስበሎም ከለኻሲ ቀልጥፍባ ከምዚ ግበር እዚ ኮነ ዓኻ እዩ እንታይ ትጽበለኻ ቁጣዕ ይብሉ ምሽ እዚ ጽቡቕ ቅጥብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቀልጥፉ ዓይነት ዝብል ዘሎ በቃ I am ready እግዚአብሔር I am ready ይብለና ኣሎ I am ready ናብ ዓድኩም ክምለስ I am ready ኣብ ህይወትኩም ክምለስ I am ready ኣብ ሓዳርኩም ክምለስ ready ዘለኹ በቃ ያኔ ready ዘለኹ ሕጂ ናትኩም ልቢ ናትኩም ምላስ ዝጽበ ዘለኹ ስለዚ እታ ከተማቲ ኣድማ እንታይ ከተማ ሓቂ
ከተማ ሐቅ ዘለዋ ሰላም ኣለዋ ከተማ ሐቅ ዘለዋ ኩሉ ነገር ጽቡቕ ነገር ኣለዋ ጽቡቕ ግዜ ሕሊፍና ዲና ምን እስነተይ ጽቡቕ ጸዋታ ጸጊበ ዓቢ ጽቡቕ በቃ ክነግረኩም ናይ ስራሕ ዘመነይ ኣዝዩ full of laughter ግዜ ሕሊፈ ጽቡቕ ኣሕሊፍኩም ይኹም ብሕልፊ ዓበይቲ በዚና ህና ዝነበረሲ ታሪክ ይዝመስለና ሃገር ኩናት ኮይኑ ገለ ክበሃል ኮኖ ታሪክ ይዝመስለና ነይሩ ሕጂ ግን ከሞ ኣይኮነን እንታይ ይዝብሎም ዘሎ በቃ ከተማ ሐቂ ስለዚህ ከተማ ሐቂ እንተዳ ኮይና ተሃገርሲ ይገርመኩም ሰላም ኣሎ ኩናት የለን ስራሕ ትሰርሕ ተኣቱ ትወጽእ መርዓ ኣሎ ሓጎስ ኣሎ ወርሺፕ ኣሎ ከሞ ዓይነት ግዜ ኣሕሊፍና ኮይና ኣፍታ 7 ዓመት ጽቡቕ ግዜ ናይ ኤርትራ ኣሕሊፍና ኢና ሕጂ ኣምላኽ ዘለዎ ሃገር ኩሉ እንታይ ኣለዎ ጽቡቕ ነገር ኣለዎ ማለት እዩ ኣምላኽ ዘይብሉ ሃገር ኣምላኽ ዘለዎ ሃገር ናቶ ሐቂ ዘለዎ ሃገር ህይወት እንታይ ይኾን ይቕጽል እዩ እቲ ህይወቱ ድማ ናምንታይ መሲልኩም ናብታ ዓለም ጥራሕ ናብዛ ሕጂ ዘለዋ ጥራሕ ዘይኮነሲ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ድማ ይቕጽለካ እዩ እቲ ኣብ ምድሪ ንገብሮ ምስኡ ርክብ ናምንታይ ይቕጽል ናብቲ ሰማያዊ ናብቲ ዘለዓለም ምስኡ ሕማም ዘይብሉ ሽግር ዘይብሉ ሞት ዘይብሉ ብኽያት ዘይብሉ ኣብኡ በቃ ንዘለዓለም ንነብር ማለት እዩ ሕጂ let's see the difference ክንርኢና ኣብ ሆሴ ምዕራፍ 4 ይገርመኩም እቲ ዲፍረንስ ክንርኢዮ ኢና ካብ 1 ክሳብ 3 ክንርኢዮ ኢና ኣቱም ደቅ እስራኤል ቃል እግዚአብሔር ስምዑ ሐቅን ሰሃልን ፍልጠትን ኣምላኽን ኣብታ ሃገር ይብልዎን እሞ እግዚአብሔር ምስቶም ኣብታ ሃገር ዝነብሩ ዘለዎ ነገር ኣለዎ መርገም ሓሶት ቅትለት ስርቅን መንዝርናን ገነነ ደም ተጸናበረ ስለዚ እታ ሃገር ክትሐዝን እቶም ኣብኣ ዝነብሩ ኩላቶም ምስ ኣራዊት መሮር ኣዋፍ ሰማይ ክሕለውሉ ዓሳ ባሕሪ ክውዱ እዮም ኣምላኽ ዘለዎ ዓቢ በረኸት ኣለዎ ምድራዊ በረኸት ዘይኮነ ሰማያዊ በረኸት ኣለዎ ኣምላኽ ዘይብሉ ሚንስ ቃል ኣምላኽ ዘይብሉ ሐቅን ሰሃልን ፍልጠት ኣምላኽ ዘይብሉ ማለት ኣምላኽ ዘይብሉ እዩ ስለዚ ኣምላኽ ኣብ ዘይብሉ እንታይ እዩ ቅትለት መንዝርን መርገም ኣሎ ሓሶት ኣሎ ቅትለት ኣሎ ስርቅን መንዝርና እንዳበለ ስለዚ ንመን ይጽሕፍሎም እዚ ንእስራኤል እስራኤልን ይሁዳን እንታይን መንዝርና ማለት ካብ ንኣምላኽ ምስዓብ ንኻልእ ነገር ምስዓብ ንገንዘብ ወርሺፕ ምግባር ንስራሕ ካድዩ ንስፖርት ድዩ ኣሎ ምሽ ካብ ኣምላኽ ኣቀዲምካ ዋላ ሶሻል ሚዲያ ማለት እዩ ዋላ ሶሻል ሚዲያ እሱን በዓሉ እንታይ እዩ መንዝርና እዩ ማለት እዩ እና መንዚረን ዘን ሃገር መንዚረን ማለት እዩ መንዝርና ጣዖት ናብቲ ጣዖት ስለዚ ናብቲ ጣዖት እንድሕር ከይድካ ኣብቲ ሃገር ሐቂ ኣይክህሉን እዩ እቲ ዘምጽኦ ሳዕቤን ከዓ ድማ እንታይ እዩ ኣብቲ እቲ ሃገር እንታይ ክትኸውን ተሐዝን እቶም ኣብኣ ዝነብሩ ኩላቶም ምስ ኣራዊት መሮር ኣዋፍ ሰማይ ክሕለውሉ ዓሳ ባሕሪ እቲ ሃገርሲ ትጠፍእ ሓደ ሰብሲ ብሓሙስ ሓንቲ መጽሓፍ ዳውንሎድ ገይሮም ሰዲዳትለይ ሓንቲ ሓፍትሲ ከሪምኒ እታ መጽሓፍሲ እታ ስምዒ ሃገረይ ትብል መጽሓፍና ከሪምኒ በቃ ከሪምኒ ብእውነት ሕጂ እቲ ናይ ሃገርና መፍትሒ ተረኺቡ እቶም ሰብኣይ ኢንጂነር ጽሒፎሞ ሽሞም ረሲዐዮ ኢንጂነር እዮም ህዝቢ ተመለስ ህዝቢ ኤርትራ ተመለስ ስምዒ ሃገረይ ኢሎም እቲ ኣብቲ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ብሕልፊ ክርስቲያናት ኢና ዝብሉ ዝነበሩ መልክዕ ኣምልኾ ኣለዎ ነቲ ሓይሉ ዝስሕቱ ዝክሕዱ ከምኡ ዓይነት ሰብኣት ንዑኦም ኣብቲ ሃገርና ክስታይ ገይሮሞ ንዑኦም ኣቃሊዖሞ ማለት እዩ ከመይ ከም ዝኾነሲ ካልእ ግዜ እቲ መጽሓፍ ተዝርከብ ክንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢሉ ህዝበይ ስማዕ ተመለስና ብላ መለካ ኢሎም እዮም ጽሒፎም ማለት እዩ
انت زي سمعنا له كمني صوبا بلو كلو زبهالو حج زي لو كم أكن كونينا مالت زوم حجر زوم صوبا بلو كلو أب حدا كالوتم أب حدا مومنت نيروم جن تأفيو تهزبي تأفيو مالتي قال زي بلو يتأفيو أب زي تأوت مملخي يتأفيو نبعلو يتأفي دقون نزارون كله يتأفيو سلازي انت عايزولهم نبتي مكستايك ملاسي بقى تملسوا إذا هاجر كتما حقي كتخونيا سلازي تهوات انت هيكخونيو كتصليو إلو اتي حدا تصفع يذهب تصفع زي عبير تملس قبل كله تصفع يذهب حدا دكسي تملس زن وير زن وات كتبليها حدا نجر كتريقول لك خملس كله سلازي زي أبي تصفع يقتصر له مالتيو ده حركة أبتي 4-5 أرجوتي سوتن أرجوتي أنستن جناك أبا دبابات يرسالم كأمتيهم أدمي سلزنا وحقا نفس وكف ممركزهم أب إيدو كحز إيو الدبابات تاخت ما دما بتن أبتن الدبابات زسحق عودات أوالدن كملاعين يبل إجزافير قوي تاسراويت كتملس كلها أنت عايز خون تأرمي ينوحيو كتملس كلها أبد دبابات زسحقون زتعوتون تريقها مالتيو كم زمز أمثلو نتمريت أنت قبل وايم يمل وايم ده حركة there is no generation gap توم زأرجو أبستريت علو توم من إسهات أوداتك أبستريت نتي تاكتماسي يملؤوا كلهم بحدهم عبين اشتي ودي قال كلهم سكس ديفرنس زي بلو مالتيو سلازي بحدا يخونيو شعو كبر زلو نجر تقبري إزي كان تي منفساوي نجارو كتريقه ولا خاسي نابتي حدش سماين حدش مدرن كأي يوسدك إزي ترجمو كتريقه ولا خاسي نامنتاي يوسدك ناب إساياس 65 كاب إسراك ساب إسران كل تنزلو السيريئك الساعة كان ببعي مئة عامت غيرو زموت بنقس النتو يموت حتى أتنياها 100 عامت مسجبر يوزرقم أمو دحرزي حاتير زعمرو هتان أدميو زي بس عرقيت أكر كبنيو أبايت تكسرحون كنبرولان يوم أتخل تويني كتخلو فري أكبر يوم أدمه زبي كم أدمه كخونيو حرياتي ساما قبري أداوم كبر يوم أمو كالوت زنبرو أبايتي أكسرحون يوم كالوت فريو زبلعوها أيك تخلون يوم أمو إلو يقصل حدش كم زي ميتافورسي مثالي مجلسيو سلام زلوا هجر يقرمكم نحنا أب عالم كلنا مكران لنا قل أنا سعيري له يزبل لنا مش قل أبزسي 7 و 8 تنبر له قل 7 سي مسقويتا تبوك هيوتي خاتحلف تبوك هيوت كله نجر الله مالتيو قل إزاي هادما تملسو أب حدش سماين أب حدش مدرن كريئة هولوسي نبعات هزبي بخيات يلن صقام يلن شجر يلن بيل يلن مكرا يلن بقى forever مس أملاخ من بار يريئك أيو مالتي سلازي إزي تي ميتافوري زريئك تي منفساوي برغت يريئك أيو مالتي كساب نايزي أبزي صبوق نجر أبز عالم صبوق نجر كجبري سناي كجبري بقى مسموتكم بايز بلا كايكونن انتي يقبر نابتي زمت زمن ناي زل عالم والناس يريئك أيو بدحريوها كان من الناس كلنا تقرم إجزافير قوي تاسراويت كم زي بلالو بتن معلت تاتتين نعنت تصرف زي حزبي زدن انت غوينس نعنت زي زدن كخون إيو يبل إجزافير نعين نعهم من حزبناني الزارب
نعوم نقروم الله نعوم استزاربو نعنايو نمنتاي نتهم دك إسرائيل دك أيهوداوي يعني نتهم ترف حزبي نتهم زتملسو هجسي انتي كجبري زدنق نجر كجبري جن زدنق نجر سي انتايلو من البات نعاخاتكم زدنق نجر انت هنا نعاهم سي زدنق نعايكم من نجر عيدنق أننيو እግዚአብሔር ዘደንቅ ነገር አይኮንም ምክንያቱም እሱ አብዩ እግዚአብሔር አብዩ ነዚህ ሲ በምዛባ ምድናቅ ገልጽ ኮሎሲ ሓደ ወድስ ናብ ሓደ ገዛ ይኸይድሞ ኣብ ሓደ ገዛ መስከደስ እቲ ገዛእቱ መስበለስ ዝገዛስ ክጽብቕ በቃ ክጽብቕ ዝገዛ ገለመለ ኢሉስ ዳሃር ተዓርኩ ኸኣ what is a kitchen ko yuluo bless you boy this is a kitchen yuluo na kari ekailu nati abi gazo misrayo baka already pass out kገብር እንታዩ እዚ ናአንተኹም ዘደንቕ ነገር እዚ ዘደንቐና ነገር ናይ ሀገርና ጉዳይ እዩ ናይ ህይወትና ጉዳይ እዩ ሀገርናስ በቃ ለምሊማ ኤቨርግሪን ኮይና አምላክ አብታ ሀገር ኮይኑ ወርሺፕ ቤተክርስቲያን ዝድሕኑ ሰባት እንታይና ኤቨርግሪን ዝኾነት በቃ ንመንባሩ ጽቡቕ ዝኾነሲ ከገብር ይዝብል ዘሎ እዚኣሲ this is nothing the best yet to come ይዝብል ዘሎ ምክንያቱም ንዑሲ እዚ አይደነውን ናና ግን እንታይ ይገብር የደነቀና እዩ ሓደ ጊዜ ሓደ ንገለገለም እንኳን ሸርጌረ የሚ ዝገርመኩም ሕጂ እንታይ ነይሩ ዝኾነት መጽናዕት ወጽያ 2006 ቅድሚኡ ማለት እዩ ዳሃር እንታይ መጽናዕትሲ እግዚአብሔርሲ ቅድሚኡ ባ ናታይ ሕቶን ይሽተይ ኮይነሲ መምሃረይ ናይ ሸውዓይ ክፍሊ መምሃረይሲ እንታይ ይብልሲ our milky way galaxy እንዳበለሲ ይምህር our milky way galaxy ማለት ጠፈር ማለት እዩ ጠፈርሲ ሓንትላ ካላይ ጠፈራለው ማለት እዩ እንዳበልኩስ ነው ዓመታት በቃ ሕቶ ሆይና ስኮፊላ ሓደ መዓልቲ ግን እዚኣ ተቢላ ማለት እና ሰሚዕያ ሕጂ ሓደ እግዚአብሔር አብዩ ዝብል መልእክት ሒዙ መጽዩ በመንታይ እቶም ሳይንቲስት ዘምጽዎ ዲስከቨር ዝገርዎ ሕጂሲ ጠፈር ካብ 100 ክሳብ 200 ሲ ቢሊየን አለው ሓንቲ ጠፈር ካብ 100 ቢሊየን ንላዕሊ ከዋክብት ለው ዝብል ኢየሱስ እግዚአብሔር አብዩ ይሉ በቃኑን እግዚአብሔር አብዩ ይለ ማለት እዩ ዳሃር ኣብዚ ቀረባ ጊዜ ከምዚታት ምርአይ ደስ ይዝብለኒ ገለ ሰርች ገበር ኮለሁሲ እቲ ጠፈር ክሳብ 2 ትሪሊየን አሎ ተባሂሉስ ዲስከቨር ገይሮም በቃ ሶፊስቲኬት ዝኾነ ቴሌስኮፕ ገይሮምሲ ክሳብ 2 ትሪሊየን ዳሃር እዞም ሳይንቲስትሲ መጽናዕት ተዝገድፍዎ I don't think so ጸኒሖም 10 ትሪሊየን ክብሉዮም ደድሕር ንፋስ መኻዲው ስለዚ እንታይ ምግባር unlimited ጠፈር unlimited ከዋክብቲ ምባሊ ሓይሽ እግዚአብሔር ግን እግዚአብሔር ቁጥሮም ፈልጦም ገለ ፈልጦም እሱ አብዩ ሕጂ እዚኣ ናዓና ንሽቲያ ትመስል ግን እግዚአብሔር ሰማይን መሬትን ኣብ ኩሉ ዝፈጠረ ንዕኡ ኸማን አየደነቆን ነዚ ሁሉ ጠፈር ነዚ ሁሉ ከዋክብቲ ንሰማይን መሬትን ፈጢሩ እንታይ አየደነቆን እንድሕሪና ኣብ ጀነሲስ እንድሕር ከይናሲ ጽቡቕ ኮይኑ ተራእዮ እንዳበለ ይውዲዎ ሰብኣይ ምስ ፈጠረ ይስኢሉ ዳሃር ግን ሰበይቲ ምስ ፈጠረት ክሪኤሽን ኮምፕሊት ኮይኑ ማለት እዩ አሜን ስለዚህ እግዚአብሔርሲ ገርመኩም ይበቃ አስዩ ግሩም እና ናሃገረይ ናሃገርኩም ናአይ ናሃገርና ንቤተ what we have ሕቶለና ዲው እግዚአብሔር ዘደንቅ ነገር ግን ክንምለስ ኮለና እግዚአብሔር ዘደንቅ ነገር ሕቶታት አለኩም ዘደንቅ ግን ንመለስ ማለት እዩ so this is nothing ማስ በቲ ጊዜቲ ሓንቲ very important እንታይ ለወሲ በቲ ጊዜቲ ማለት ክትንሳሕ ኮለኻ ማለት እዩ a moment ክትንሳሕ ኮለኻ it blessing ይመጽእ አሜን
دحر كان تايلو أبتي شدشتن شوعتن شموتة دحر نانا حتوي بقى انتايلوهم إنه كاب حجر مبرعن كاب حاجة معراب النهزبي كدحنومي كم تومي أما أخلي يرسالم كنبر يوم نساتهم هزبي كهون يوم أنا خاب حكي بتصدقن أملاهم كهوني هجي زوم هزب زيوم أبي اليوم تبتينهم أبابيلون تبتينهم برشيا مينس إذا حجي زلا إيران مالتي أب جبتي أب جله أب كله تبتينهم سلازي أبتي ويست كبل كولوسي أبت المات حجر يزولون مكنياتهم تبتينهم واي أو تملكتو هينهم من أملاكهم قريفهم أو أب دك المات أتيهم على سلازي كم مبرقن كم معراب نزلوا هزبين تاجين نباي كم توي تسفايو نحنا خاز تبتنا هزب لنا زحلا في جزينا نجيركمني نحنا we are fine እግዚአብሔር ይመስገን إذا حجر زي أتبارك ز تشجر بزح ز أبتلمات زلوا أبديبريشن زلوا ناي substance جزء زخانة ز تتقلنا بزح يزلوا كتسمع كلها سلازي እግዚአብሔር انتي أنا نسهم هزب أملاخ كمل سكولو انت عايز هون كم برأن تبتينو زلو هزبنا نمن نب هاجرو كمل سيو أب هاجرنا أملاخنا كمل سكولو أب هاجرنا كمل سكولو كلنا سلام كله كلكو كل سب نب هاجرو ترايو كويو أبتني مجمرة جزيز الناس مسكونكو بزح سباتي أب هاجرنا مش لحرجن وزيو مالتي anyway جن سلام كمز خلو سلام كجبري مو إذا تبتينو زلو هزبي بملؤ أب حجرو كمل سوي أب حجر كوينا خادمنا أملاخنا ورشب كنجبرينا كلنا بقى مفل لاي زي بلو قال زي بلو أبوها ميتو نعركب كيركب كايو أبوها يموت حوات كاموتو كير أخايوم حوي هذا حويسي 20 years كير أخوه كي ترى أنا تبتين موت فلينا ميتو بقى بموت تفلالينا قليلا يكون لكو هيوتنا نير تراوي هيوتسي أزي كبديو تفلاليناس كي ترى ناس موت بقى يفلالينا إزي أيك خونني بلنا كلهم أب حجركم كتكونوا يهم أب حجركم كأدما نعي ورشب كتجبروني أب حجركم كأدما كبارخوكم يبلالو إذ بأملاك كمل سكولو سلازي إزي كالي بروميسي مالتيو دحر انتايلو أب قطر عسرته قد مزان معاتتات زين وعلات سبن وعلات انسسان أينبرن نقول سب أب نحد حدو فنية يأمو بسر تلاقي نتي زوات زاتو سلام أينبرن إذا كله እግዚአብሔር እኮ ይዝገብሮም ዘሎ በቃ زي الزازمتو إذا ህዝብ እዚኦም أب هاجرهم እኮ ተመሊሶም አለው ሕጂ ተመሊሶም ግን ነቲ ቤት ስርሑ ላይ ምስተማሃለስ ከይሰርሕዎ ተሰሪቱ ኮፊሉ almost 16 ዓመት ገይሩ አቱም እግዚአብሔር እኮ ረዲኢና እዩ እዚ ቤት እዚ ሲ ንሕና እኮ አይኮናን ሓለው ሓገዝና ምሕረትና እግዚአብሔር 16 years በቃ ኮፊሉ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ስርሕዎ ዘተተዋሃለ ስለዚ ይሰርሑ ስራሕ የለ ገለ የለ ገንዘብ የለ ኢኮኖሚ የለ ሰርኩሌሽን የለ እታ ሀገር ስቲል كم بديما أستيل بديما مالسي كل نجار تسالي تقويو نتي بيت مسرح سي جرمكم وركن برورن إنسان قال وركن برورن إنسان جنزبن كله نقول من نبريهم كله أجزاء أبير أدليلهم أب حجرهم مسمزو فرحهم تقتلهم بدحري أسرح سلازيلو أنت يكونوا دموزيله قليله حجسي لكاس እግዚአብሔር سي نايت حجر دموز أبيدو يأزلا مالتي دموز زي كفلو حزب اللوكو نعمتات بزي دموز زقلقل بزي دموز زقلقلو بزي دموز موسى يلن قالي أخادما بمشارف إذا سي كن حاسبو يقبايو انتايلو سي حجس
ነቶም ተረፍ ዝህዝብ እዚ ማለት ንዓኦም ማለት እዩ ነቶም ዝተመልሱ ከምቲ በተን ቀዳሞት መዓልትታት ዝገበርክዎ ኣይ ክኾኖምን እየ ይብላሉ አሜን እስከ አሜን በልዎ ወይ አንስ አይ ዶንት ኖ አሜን በልዎ ነዚ አምላክ እግዚአብሔር ሲ እንታይ ይገብርዩ በቃ ደሞዝ ከማን ተደሞዝ ዝኽልከል ደሞዝ ዘይብሉሲ ደሞዝ ይክፈቃ ስለዚህ እዚ ሁሉ ነገር ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ይዘሎ ማለት እዩ ከምተን ቀዳሞን መዓልትታሲ ደሞዝ ይብልካን እዚኦም እኮ ውዕለት የለን ስራሕ አይረኽቡን እዮም እንስሳ አካሪዮም ካድማ ገንዘብ የለን because there is no money ዘይት አዘዘ ህዝቢ አምላኩ ዘይ እዘዝ ህዝቢ እዚ ሁሉ ዲስትራክሽን የምጽዩ ማለት እዩ ደሃር ኣብታ 13 ሲ ከኸውን ድማ እዩ አቱም ቤት ይሁዳ ቤት እስራኤል ከምቲ ኣብ ማእኸል አሕዛብ መርገም ዝኾንኩም ከምኡ ከድሕነኩም እየ በረኸቱን ክትኮኑ ኢኹም ኣይትፍርሑ ስለዚህ እቲ ጣዖት አምላኽሲ ኩሉ ሻዕ መርገም እዩ መርገም ንኣብነት ምናሴ ክንሪኦ ከለና አቡኡ ንጉስ ሕዝቅያስ በመንገዲ አቡኡ ዳዊት በመንገዲ ይኸይዱ ምሽ እግዚአብሔር ዝፈርሕ ነይሩ ማለት እዩ ደሃር ሕዝቅያስ ዝሞተላ ጊዜ ምስኮነሲ በቃ ሞት ፈሪሑሲ በቃ ክበክ ኾሎስ ደሃርቲ መንዩ ቲ አገልጋሊ ምስመዘሲ በቃ እንባርከስ 15 ዓመት ተወሲሉ ካሎ ተባለ አብተን 15 ዓመት ሲ ክልተ ዘይከውን ነገር ገይሩ ማለት እዩ ሓደ ነቲ ንጉስ አሶር ዘይርአ ነገር ወርቅን ብሩርን አርይዎ ባቢሎን ምስመጻ ሒዝዎ ኸይዱ እቲ ካልእኸ በተን 15 ዓመት እዚ መን ተወሊዱ ምናሴ ተወሊዱ ምናሴ ጣዖት አምልኹ ማለት ዘምልኽ እዩ በቲና አቡኡ መንገዲ አይከደን ፈጽሞ አይከደን እንበር እንታይ ገይሩ አፍሪሱ ናቱ ጣዖት ገይሩ እንታይ ኮይኑ ነታ ሃገር መርገም ኮይኑ ማለት እዩ ጣዖት አምላኺ መርገም ይዘምጽእ ጣዖት አምላኺ መርገም ይዘምጽእ ሕጂ ግን እንታይ መርገም አይነበርኩምን ሕጂ መርገም ነርኩም ሕጂ ግን እንታይ ገብሬ በረኸት ይኹም ትባረኺ ሃይኮነን በረኸት ዋ ገለገለይኹም እኮ ንስራሕኩም በረኸት እኮ ይኹም ንስራሕኩም በረኸት ንከባቢኹም በረኸት ንደቅኹም በረኸት ንቤተ ክርስቲያንኩም በረኸት እዚ እኮ ካብ ህዝቢ አምላኽ እዩ ህዝቢ አምላኽ ተመሲሉ ግን ንአምላኹ ዝካሓደ እቲ ኣብ ውሽጡ ናይ አምላኽ ነገር ዘይብሉ ትፈልጡ ዲኹም ነቲ ከባቢኡ መርገም እዩ ከርሲ እዩ ማለት እዩ ግን ንአምላኹ ዝስዕብ ህዝቢ ግን እንታይ እዩ በረኸት እዩ ኣብ እዚ እዛ ፍጥረት 12 ሲ እንታይ ይብልሲ ንዓብዩ ህዝቢ ክገብረካ ክባርኽካ እየ ንስምካ ከዕብዮ እየ ንበረኸት ድማ ክትከውን ኢኻ ንበረኸት ንዓኻ ተባሪካስ ንበረኸት እስኻ ብምህላውካስ እቲ ቤት ሰላም እዩ እስኻ ብምህላውካ ዝኾነ ነገርሲ ትገብሮ ነገር ኣለካ እዩ ከምኡ ተባሂልኩም ዶት እስኻ እኮ ንበረኸት ኢኺ እስኻ እኮ ንበረኸት ኢኻ ስለዚ ኣብ ክንዲ መርገም ህዝቢ አምላኽ ናብ አምላኹ ክምለስ ከሎ ንበረኸት ይኸውን አነ ንስኹን ንበረኸት ኢና ዝተመለሰ ህዝቢ ንበረኸት ይኸውን ማለት እዩ አሜን አሜን ድሓር ኣብቲ 16 ሲ ትዝክሩ እንድሕር ኮይንኩም ኣብቲ ምዕራፍ 7 ሲ ዘይኮነ ጾም ነይሩ ምሽ ረብዓይ ሓምሻይ ሸውዓይ 10 ናንሰንስ ሆነ እግዚአብሔር ቢግ ኤስ ሰሃቦ ሕጂ ግን ከም ዓይነት ጾም ኣይትጾሙን ኢኹም ኢሉ እንታይ እቲ ክትገብሩ ዝግባአኩም ነገርሲ እዚ እዩ ኣብታ 19 እቲ ጾም ናይ ረብዓይ ወርሒ እቲ ጾም ናይ ሓምሻይ ወርሒ እቲ ጾም ናይ ሻብዓይ ወርሒ እቲ ጾም ናይ 10 ወርሒ ንቤት ይሁዳ ሓጎስን ደስታን ባህ
زبل بعلات عمت كهونلكم إيو مبارسي حقن سلامن أفكروا يبل إجزابير قويتا سراويت سلازي ندابلنا نصليو زيابير زيك قبالوسي السون تاي خون نبحقوس بقى زيابير أب هاجرنا ندحر تماليسون نحنا ندحر تماليسنا إزي قدم حجي نصليو زنبرنا أي كهلوني نما نسيات نحضر نقل مدن ماي تسعينو زبل نجر أي كهلوني مالتي انتي كخوني حقوس كخوني عبتي عسرت عدن عسرت خلتن كادو ما يقرمكم سي زرئي سلام كخوني له زرئي سلام كخوني وين فريقا كتبيا مدرخا بوقلا كتبيا سمايات دمات اللون كهبو نتهم ترف زي حزب ازي كله كرستيومي بالبقى هجسي زباد باديمان دي هاجرهم هاجر باديمان أبز بعد ما هاجرسي التزرعي تصبو أيقونن سلام كخوني مالت التزرعسي تصبو زي كونه مالتيو زباد ما هاجر زرعو تصبو زي كونه فريو زيهب زي فري تقل زي بلو اتي مريت كأ زي بوكليو بعد زبادة مثل زخونة بادي مثل زخونة حججن كمو أي كونني سلازي إجزابير نزهر كمان سنة يجبر نوين خافري أكتب ندجنا نمدري خا بقولا كتب زجبر منيو إجزابير تقلي خا كاب سمايات كاب يمت كاب سمايات يمت نإجزابير تقلي يخون لنا دو يخون لنا آمين زخلو بركتي يهبنا له مالتي نزي نجار زي كحسب كله حسي بزعبات اللي أب ساينس كم هروها هولهم سي كندنسيشن زبهال نجار له كم هروها هولو مالتي هجي أتخلتي أبتي جزاوتهم أبتي كبابيهم أتخلتي ندحريهم سي مشهد كترقطوا هولهم تقللوا نجهو تسقوا هولهم تقل تريهم ما يزقات أرا مش تريهم هجي السو انت إذا خون مولو معلت تصحي يا هرمومش ولا تبلانتسي دق إسو تريو قاليو سرفايف يزقبر إيفر جرين زهون سرفايف قاليو قلنا تصحي سلا زبرتعو تتخلي زبالة نقري هات تريو بقى كامسيلو مالتيو قاني كامسلنبر انت إذا قبر تايني زهون مالت بعينها كتريو زيت مويسترايزيشن ويغات اللي أي تريوني هاكو أو أكبي وقل شعوتها تصحي ندا زحلت كتمت زخولنا كل داون كخولن كله ماي زع يبل مالتي إذا انتي زتأكم اتي أتخلتي كقصل لايف كهلو سرفايف كقبر إيبر جرين كخون كينقص زقبرو إيو بتعمل صبو يطلي مالتي حجي انتاي تقلي كهبي تقلي أي نبرو من تماريت باديمو سلازي نبرة باديمو مالت دزرت خوينو يتماريت أبتي دزرت زخونسي تقلي يلن دزرت أبزي بلو ما يلن دزرت أبزي بلو ها أتخلتي يلن سلازي تقلي أي ترينيها it is the same نحنا هذا ما كاب إجزابير زخونة تقلي نتازنا عزات أمتسي فنحن حزبل تقلي إجزابير كاب يزمت كاب سمايات كاب تسوز اللو كاب تناتو presence كاب تسوز ركبلو نعين نعخاتكم من نعقرنان نمريتنان تقلي زي تقلي زي سئلو زمت زي كونه كاب سمايات معاس مسكن ملاس كلنا مالتي تقلي قبرنا دو تقلي قرنا بتعمي أبزي أسمرا ولا هوسي 10 years نايب حكي enjoy جري يندي وتي أب جانواري سي قوسعي بحري زبحال مشالله قوسعي بحري بقى خمزيلو جماز مسلي زمت نابتجز كاي زمت نتجز كاس يلم لمو بقى بزح سبي فتوى نتجز كان تيجبرو يلم لمو نتكبابي قلمله أتسيو تبوي مالتي سلسي إكزابير سي كم يجرو فتيرو نتا أتخلتسي بعلو تي كستاي تي مويسترايزيشن بعلو تأتخلتسي
ክስሕብ ገይሩስ ባዕሉ ሰርቫይቭ ክገብር ክርአ ከሎ ጽቡቕ እንድሕሪኢኹም ቆጽሊ ማይ ዝሓዘ ቆጽሊ እንተዳእሪኢኹምዎ ዝርግሕ ኢሉ በቃ ክትሪኦ እቲ ማይ ነጠብጣብ ክትሪኦ ከለኻስ ደስ ይዝብለካ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጠሊ ከዓ ካብ ሰማይ እግዚኣብሔር ክልእኸልና እዩ ማለት እዩ ሸለል ዓይነባሎ እዚ ንዓና እዩ ክንደይ ዝነዓፃፅምቲ ነቓቒፅና ኮይና በቃ ሓደ ግዜ ሲ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎስ ከይወድቕ ይጠንቀቕ ምሽ ይብለና እና እታ ነፍሲ እውን ተሕለውልው እያ ማለት እዩ እንስሳ ገለ ጥራሕ ወይ ተኽሊ ዘይኮነ እታ ጠሊ ናይ እግዚኣብሔር እቲ ካብ ሰማያት ዝመፅእ እስ ካብ ሰማይ ኣይኮነን ሰማያት ኣብቲ ናቱ ፕሬዘንስ ኣሜን እዚ ክገብር እዩ ማለት እዩ እዚ ጠሊ እዚ ከዓ ንዓና ዘለምልመና እዩ ለምለም ዝገብረና እዩ ሰሓቕ ድዩ ሓጎስ ድዩ ኩሉ ነገር ኣሳልጦ ዝርከበሉ ኣሜን እዚ ዝገብር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምኡ እንዳበለ ግን ብዙሕ ብሌሲንግ እዩ ዘለዎ ሕጂ ግዜ ኣያክልኒ ኣይክቅፅሎኒ እስኻትኩም ግን ነዚ ዘካርያስ ኣንብብዎ ዘካርያስ እታ ንእሽተይ መጽሓፍ ቅዱስ ተባሂላ ትጽዋዕ ማለት እዩ ካብ ምምላስ ጀሚሩ ክሳብቲ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ መሬትን ተሪእካ ግሩም ዝኾነት መጽሓፍ እያ መመሊስና እንታይ ግበሮ ነንብቦ ኣሜን እግዚኣብሔር ከምዚ ዝገብር እና እዚ ኢሉ ድሓር ግን ኣምላኽ ስርሑ ኣይረስዕን ድሓር ናብቲ ናቱ ቢዝነስ መፅዩ እንታይ ኢልዎም ሓደ ኣቱም በዘን መዓልትታት እዚአን እቶም ቤት መቅደስ ምእንቲ ክህነጽ መሰረት ቤት እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት እተሰርሐላ መዓልቲ ኣብ ዝነበሩ ነቢያት እተዛረቦ ካብ ኣፎም እዘን ቃላት እዚአን እትሰምዑ ዘለኹም ኣእዳንኩም ኣጽንዑ ይብላሉ እግዚአብሔር ስለዚ ነቲ ኣሳይመንትኩም ሲ ስርሑ ነቲ ስርሕዎ ዝበልኩም ስርሑ ኣእዳንኩም እንታይ ግበሩ ኣጽንዑ እዚ ናቶም ስራሕ እዩ ተኻልእ ከዓ ድማ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብላሉ ከምቲ ኣቦታትኩም ምስ ኣቆጥዑኒ ክፉእ ክገብረኩም ዝኣዘዝክዎ እሞ ዘይተጣዓስኩሉ ከምኡ በዘን መዓልትታት እዚአን እዛ በዘን መዓልትታት እዚአን very important words እየን that means ምስ ተነሳሕኩም ማለት እዩ በዘን መዓልትታት እዚአን ኢየሩሳሌምን ንቤት ይሁዳን ሰናይ ክገብርለን ከም በሓድሽ ሓሲበ ኣለሁ ኣይተፍርሑ ይብል እግዚአብሔር ጎይታ በቃ ሰናይ በቃ እግዚአብሔር ሰናይ ክገብርልና እዩ አረኖ ከመይ ይርዳአኩም ኣነ ኣይፈልጥን ግን እግዚአብሔር ሰናይ ክገብር እዩ ማዓስ ምስተመለስና ድሓር ኣልግባ ቢሉ እቲ ክትገብርዎ ዝግባአኩም ነገርሲ እዚ እዩ ነፍስ ወከፍኩም ንብጻይኩም ሓቂ ተዛረቡ ኣብ ደጌታትኩም ፍርዲ ሓቅን ሰላምን ፍረዱ ካባኻትኩም ሓደ እኳ ብልቡ ንሓውኡከይ ኣይሰበሉ መሓላ ሓሶት ኣይትፍተው ነዚ ኩሉ ይጸልኡ ይብላሉ ስለዚ እቲ ፍርዲ ቅኑዕ ይኹን ንሓወኻ ብልብኻ እንታይ ክፉ ኣይትሕሰበሉ ሓደ ሰብሲ ንሓው ክፉ ዝሓስብ እንድሕር ኮይኑ ተመሊሱ ነቲ ክፉ ዝሓስብ ናው ይዝምለስ በሓቂ እቲ ክፉ ሲ ሰርቫይቭ ክገብር ኣይክእልኒ ዋላ ክፉ ነገር ተሓስብ ከም ዘለኻኮ እግዚአብሔር ነቲ ሰቡን የርእዮ እዩ እዚታት ኣለዎ ብዝተፈላ ነገር ስከርእዮ ይኽእል ዝሕባእ ነገር የለን እቲ ክፉ ነገር ክንሓስብ ኮለናስ ሓደ መዓልቲ ማንፌስት ክገብር እዩ ሽግር ክፈጥር እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዚ ክፉ ዝሓስቡ ሰባት ኣብ ህይወትኩም ክመፁ ከሎ ኣነ ዝጥቀመላ ነገር ኣብ ስራሕካ ድዩ ኣብ ገለ ድዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፉኣት ሰባት ክመፁ ከሎሲ ጎይታ ዝህበኒ ቃልሲ ብጣዕሚ ኣትገርመኒ እንታይ ኣትብል ኣብቲ መዝሙር 37 ይውድእ ኣለኹ ሓንሳብ ተጸበዩኒ
እንታይ ይብል ብዛዕባቲ ክፉእ መወዳእታ ሕያዋይን ሰብን ክፉእ ሰብን ዝብል ኣሎ እንታና ከሳብ 5 ከንባይ ከም ሳዕሪ ቀልጢፎም ክዕጸዱ እዮም ከም ልምሉም ቆጽሊ ከዓ ክጽምሉ እዮም በቶም ገበርቲ እከይ ኣይትኮሪ በቶም ዓመጽውን ኣይትቕናዕ በእግዚአብሔር ተማዕቆብ ሰናይ ድማ ግበር ኣብታ ሃገር ተቐመጥ እምነትካ አድለ በእግዚአብሔር ተሐጎስ ልብኻ ዝደልዮ ንሱ ክህበካዩ መንገድኻ እግዚአብሔር አማዕቆቦ ኣብኡ ተወከል ንሱን ከስልጠካዩ ክፉ ዝገብረካ ሰብ ክፉ ኣይትገብረሉን ኢኻ እንታይ ደኣ ሰናይ ግበር እግዚአብሔር ይርዩ ኣብታ ሃገር ተቐመጥ ጸኒሑ ንትክፉ ኣይትሪዮን ኢኻ ኣብ ስርሐይ ክፉኣት ሰባት ክመጹ ከለዉ ይገርመኩም ኣይጸንሑን እዮም ምን ጥላ ቢሉ ትክፉ ኣብቲ ከባቢኻ እንተ ደኣሎ ምን ጥላ ቢሉ ይወስደካ ወይ ከዓ ንዓኻ ወሲዱ ኣብ ዝሓሽ ይወስደካ ስለዚ በቲ ክፉ ሰብ እንታይ ኣይትኮሪ በቃ ኣይትኮሪ እቲ ክፉ ጸኒሕካ ሳይትሪዮን ኢኻ ዝብሉ ስለዚ ክፉ ነገር እንታይ ኣይትግበሩ ኢሉ በዚ ይምዕደና ኣሎ ስለዚ እዚ ዩቲ ክስታይ ናህና ጉዳይ ግን እንታይ ኢና ንገብር ምምላስ ገለገለይኹም እንቲ መልእክቲ ሰሚዕኹም ለይቲ ተሲእኹም ትጽልዩ ከም ዘለኹም ሰሚዒ ኩላህና ክንጽልይ ኢና እምበር ኩላህና ክንዳሎ ማለት እዩ ህዝቢ ኣምላኽ እቲ ካለ ቤተ ክርስቲያን ክዳሎ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ግዜ እግዚአብሔር ሬዲ እዩ ነገር ክቀየር ሕጂ ንዓና እዩ ዝጽበ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ኣብዚኦም ኮይኑ ዘሎ ኣባና ዝኾነ እዩ ኩሉ ነገር ክትሪኦ ከለኻስ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ها እዩ ጥራሕ ዘይኮነሲ እዚ መልእክት እዚ ሲ ንኤርትራ እዩ ይልኒ ወይ ተባሉ ኤርትራ ይልኒ በቃ ሹ ኤርትራ መስበለንስ በቃ በዘርባዕባዕ ተወዲዩ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ሃገርና ክበጽሕ ምፍልላይ ከብቀዩ ኩናት ከብቀዩ መርዓ ክንርኢና ደርዓ መንስያትሲ በትዕድሚኦም ክጎዩ ክጻወቱ ገለ ክብሉ ክመሃሩ ሃገሮም ካንጹ ህፃውንትኻ በቃ ገለ ከይኮኑ ገለ መለ ዝባሃል ዘይኮነ ኣብቲ ከባቢኦም ክጻወቱ ክርኢና እዚ ክርኢና በሓቂ ይገብር እግዚአብሔር ጥራሕ ንእመን ነው እንታይ ደኣ ንመለስ በቃ ዝሓስናዮ ነገር ኣሎ ዲዩ ዝሓስኩሞ ካለ ድማ እንታይ ኣሎ መሲልኩም ኣነ ዘፍርሐኒ ነገር ሓደ ግዜ ኣብ ካብ ኣምላኽ ርሒቅካ ኣለኻ ግን ትመላለስ እኮ ኢኻ ተኣቱ ትወፅእ ሰንበት ክኸውን ከሎ በቃ ወርሺፕ ንገብር ገለ ንብል ንሰምዕ ግን ልብና ኣብ ካልእ ዘሎ እቲ መዝገብካ ዘለዎሲ ልብኻ ኣው እዩ ዘሎ ሕጂሲ እንታይ እዩ በቃ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔርሲ ዘቐመጥክዎስ ስርሐይ ድዩ ገንዘበይ ድዩ እሱ ሁሉ ቸክ ንገብሩ ኣለና ማለት እዩ እሱ ንባዕሉ እንታይ እዩ ጣዖት እኮ እዩ እቲ ደው ኢሉ ዘይመስሎስ እንታይ ከይወዶ ይጠንቀቕ ዋ ብዛዕባቲ ጽፉእ እቲ ፓራበል ምሻሎ ብዛዕባቲ ጽፉእ ወዲ እቲ ቃል ኣምላክ ነገረና ሆሎ እቲስ ጠፊኡ ኸይዱ ገንዘበይ በቃ ትናተይ እጃመይ ሃበንሞ ክኸይድ ኢሉ አንዲሩ ተመሊሱ መጺ ኣቡኡኻ ድማ ተቐቢልዎ ማለት እዩ ግዜ ወሰደን ግን ኣብቲ ገዛሲ ኮሎስ ዝጠፈ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኮይንካ ድማ ምጥፋእ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኮለናሲ ጥራሕ ንመላለስ ገለ ንብል ግን ምስ ጎይታ ሕብረት ዘይብልና ምስ ቃሉ ሕብረት ዘይብልና መጽሐፍ ቅዱስ ንክንንብብ ዝስልችወና ቃል ኣምላኽ ክንርዳእ ዝስልችወና ባይብል ስተዲ ዝስልችወና ኮታስ ናይ ጎይታ ነገር ዝስልችወና ግን ካልእ ነገር ምግባር ንፈትዎ ነገር እንተደኣሎ እንታይ እዩ እንዳስ ከይተረዳእና እንዳጠፋእና ኢና ኸይድ እና ንመለስ ኩላህና ንመለስ ናብ ኣምላኽ ንመለስ እንድሕር ተመሊስናኻ ቤትና ሪስቶር ይኸውን ደቅና ኩሉ ህይወትና እቲ ዝነቐፀ ዓጻጽምትስ እንታይ ኮይኑ ፍንሕንሕ ክብል እዩ ስለዚ ንበርትዕ ንጸሊ ንሃገርና ንጸሊ ካልኦት ቤተ ክርስቲያኑ ነዚ መልእክቲ ዝውን ይንገር ዘሎ ባይዘዌ
ينقري زلو يبلالو اتزتقبر جيقاتاتون حجي وطالو نحنا زين فلتو إذا كله كوينا يوزلناها بتوم ملك عملوه زلوا ومسي نتي حيلو زخحدو كم بعل أبقدامي تيموتي وسمعرف حدا قصر إسراء زلو هيمنسن اسكندروسن زبهالو نزيهم سبق أن سقهم نسيت أنا حليفة هي يوم زبلو كم عينت أب هجرنا نيروم يوم مالتي بوم مخنيات بوم تامصحف كم بباخو لهوسي إذا كله منغستي إرتراسي مصحف قدوس تمهارو كمهارو فقيدو كبقى خلو بزوم كمز أمثلو سبات نخي تمرت خي قصل مصحف قدوس زعدل زنبره أب كل بوتا زعدل إذا كله كيجبر بخم زي عينت እንደገናها ተመሳሲሎም ዝኣተውها ከምዚ أمثلو كريستيانات بزح ነገር أنا حجي أفتح ديتيل آياتوني بعلوهم سيرش جبارو يتحقق هو تصدي بترن حقن دا أنت يتقطع نمبر أنت بتر حق تقطع نمبر أنت تسبرنيا حدا معلتي تقولوا لكس كن بدينا لك حجي بزح زين فلتوا عليه ينقر عليه وتعالوا أنت خيلكم كأدما زوم سبعي إنجنير أسكودهم دي من يوم زبهالو سمعي حجري لهم زصحفوا ناتو مصحف كان تتنبرو كل ነገር ትሪዩ ይሁምሞ እግዚአብሔር ንሃገርና ህበጽሕዩ ንሕና ግን ንበርትዕ ንሓይል ነንሕልሕልናሃ ክፉ ኣይንገባበር እንተኺልናሃ ድማ ንፋቀር ንጸልኦ ሰብ እንተዳአሎ እንታይ ግበር አፍቅሮ በቃ ፍተዎ ኣይትኽእልን እኮ ኢኻ ክፉ እኮ ይዝገብረካ I'm struggling ክፉ ዝገብሩኒ እግዚአብሔር ነዞም ሰባት እዚኦም ከፍቅሮም ጥራሕ ግበረኒ የዝብል ድማ ይገብሮ እዩ ኻኮ ይገብሮ እዩ ዝገብሮ እዩ ካብ ከምዚ ዓይነት ነገር ንርሓ እግዚአብሔር ሰና እዩ ጽቡቕ ነገር ክገብር እዩ እግዚአብሔር ዝናብ ክህበና እዩ ዓመት ማይ ክህርም ከሎ ሲገርመኩም ህዝብና ማይ ንኽረክብ በዋርሕ በቃ ክምህለል ኣይክኸውንኒ ኣይንሪኦኒና every year ማይ የለን ኣብዚ ሃገሩን ማይ የለን ትፈልጡ ዲኹም ኣብዚ ሃገሩን ኣብ ኤፕሪል እንድሕር ኮይኑ ማይ ቆጥቡ even እቲ ገዝኦም even ዝኾነ ክስታይ ዝኾኑ ክልተ መዓልቲ እንዳበሉ ገለ ዝብልዎ ነገር ኣሎ መኪና ከይተብሉ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ሰዓሪ ኣብዚ እውን ከምኡ እዩ ዘሎና ስለዚ ሃገር እዚኣ ንጸልይ ስለ ህዝብና ንጸልይ نملس ويتعبرخ يبلكم إذا نكلت سمون ستداليو أملاخ يبارككم